Yan, laki. Ha? Ay, ayan o. Barakuda ba yan? Barakuda. Barakuda. Par. Pagilid. Oh, barakuda, par. Ayun o. Yun, barakuda. Ayan yan. Eh, nakahuli. Oh, yan. Ikaw, ano? Sabi kasi, may barakuda doon eh. Ano natin yung mahuli. Guys. Akin na. Okay, guys. Oh. Eh, nakita ko kanina yan, kaya sabi ko dito. Guys. Oh, guys, sino kahuli, oh, guys? Guys. Oh, angat mo, par. Galing na, guys. Yung. Barakuda, guys. Nahuli. Nadali ni Tulon to niyo. Nice. Shoutout sa taga Riyadh dyan, ha? Malis. Ano ang feeling makahuli ng for the first time?